Alright, so welcome to the class. Okay, so ini adalah minggu ketiga kita actually untuk this week. Although sekarang ni sepertinya minggu keempat, tapi Cikgu Termis kamu punya first week hari itu yang masa tahun baru Cina ke? I think ya, masa tu. Okay, so never mind yang itu nanti. Okay, untuk next week kita akan, next week kita masuk bulan 3 sudah kan? Betul. 28. Oh, nasib sempat lagi. Okay, so next week kita akan kelas minggu keempat, 28 hari bulan. Alright, so again, okay, Cikgu just kasih ingatkan lagi, lepas daripada bulan ni, okay, bulan 3 kita akan start with the new chapter, okay, untuk form 5. Okay, so untuk Nicole pula, Cikgu sarankan untuk kamu join the form 4 punya kelas lah. Okay, so form 5 Cikgu akan fokus form 5 sudah. Alright, so I hope you guys ready lah untuk form 5. Nanti Cikgu akan terangkan kemudian. Alright, so untuk 2 minggu ni kita just go through saja index number. Okay, the reason why teacher more focus for the index number because every year this question will come out in SPM especially. Okay, so dia adalah soalan pilihan, okay, daripada 4 question you can choose to. So one of the question are index number. Okay, so if you ask me, teacher, adakah soalan ni should I choose this question for my for untuk exam? Okay, so it is depend on you. Kalau kamu tidak suka, kamu boleh tidak pilih. Okay, but you need to have the basic juga. Sebab this question might will ask in paper 1 juga kadang-kadang. Okay, kita tidak tahu lah, tukar skema sudah. Okay, so index number. Okay, this is a chapter 10. Okay. Yeah, so index number. Macam mana, Danish? Ya, Cikgu. Oh, okay. Baik, sebentar. Something wrong. Okay, patient ada di situ, patient? Ya. Adakah dari sana? Oh, ada. Oh, okay. Baru bangun kah? No. Oh, okay. Alright, Karen ada di situ? Ada, okay. Alright, Nicole sudah tadi. Okay. So, Cikgu tidak akan bagi dulu latihan. Kita just buat latihan dalam kelas dulu dan nanti Cikgu akan bagi kamu soalan pasya. Okay, soalan pasya yang Cikgu sudah compile lah baru-baru ini. Okay, so chapter 10. Okay, chapter 10 index number. Ataupun kalau dalam BM dia kita panggil nomor indeks. Okay, nomor indeks. Alright, so what are you going to learn in this chapter actually? Okay, so ada beberapa benda lah yang kamu akan belajar. Yang pertama, you are going to learn what is the index number itself. And yang kedua, we are going to learn what is the composite index. Okay, maksud composite index, we combine the index. Okay, kedua-dua dia bukan composite index, composite indices. That is the plural form for the index. Okay, so index. What is the formula? Okay, index is a measure that used to show the change of quantity with respect to time. Okay, so basically index number ni di mana kamu akan selalu jumpa. Contoh dia adalah index kalau kita panggil selalu mungkin kamu nampak yang index yang selalu yang cikgu. Kalau kamu pernah if you are watching news or maybe kalau kamu tengok baca surat kabar or maybe you go through the Facebook kan social media, kalau kamu tengok pencemaran udara, the air pollution, selalu dia akan mention pasal index, dia akan cakap pasal indeks pencemaran, indeks udara ke apa, cikgu lupa saya punya term tu, dia panggil satu indeks kualiti udara, dan dia bagi tahu nilai dia, dan selalu dia punya nilai indeks tu, it is a decimal point. Meaning to say, contoh, kita cakap kalau yang udara tu kan, selalunya kalau normal adalah 1.0, tapi kalau dia cakap tahap teruk mungkin adalah 10, mungkin yang teruk sudah adalah 5 kah gitu, 5 to 6.0, itu adalah tahap teruk. So itu adalah indeks udara, indeks kualiti udara, the
Ataupun paling senang, perkataan indeks nih, di mana kamu pernah dengar lagi? Yang kamu biasa dengar? Teacher mau tanya. Oke, di mana kamu biasa dengar perkataan indeks nih? Siapa boleh bagi tahu juga dulu. Oke, sebelum kita start this topic. Di mana kamu pernah dengar perkataan indeks nih? Oke. Cikgu mau tanya Danish lah. Danish, di mana kamu pernah dengar perkataan indeks? Market. Market. Meaning to say yang market apa? Stock market. Hah? Oh, stock market. Oke. Betul. Oke, stock market dia ada indeks juga. Oke, that is the correct one, tapi terlalu advance juga tidak masuk itu. Oke. How about patient? Oke, patient. Di mana kamu pernah dengar perkataan indeks? Accounts. Okay, dalam account, alright. Okay, so how about Karen? Dia pernah dengar selain Discord. Nggak pernah dengar? Okay, okay. How about Nicole? Don't know. Okay, okay. Sekarang cuma tanya. Have you heard this word before? Okay, pernah nampak kata ni? Okay. Siapa boleh bagi tahu cikgu apa maksud what is this short form stand for what? Siapa boleh bagi tahu cikgu? This BMI dia adalah short form untuk apa? Body mass index. Body mass index. So di sini perkataan index yang kamu jumpa, body mass index. So ini adalah index tuh. Okay, so index ni dia indicate kepada, okay, dia sama ada kamu ni kurus kah ataupun gemuk. Okay, itu dia mau bagi tahu lah untuk yang index di sini. So the index is they are using a number, okay, to represent something. Okay, for example, what is the normal index for this one? What is the normal index? Kalau BMI ni. Okay, siapa boleh? Okay, coba Google. Coba Google BMI dia punya normal berapa? Okay, coba Google. Kalau BMI dia punya normal berapa? Okay, coba tolong cikgu Google. Kalau BMI dia punya normal berapa? I think dalam 20 to 22 lah. Coba cek dulu. Okay, is it 20 to 22 or what? Coba Google. Berapa dia punya? Okay, what is the normal BMI? Okay, try to Google dulu. Kamu cari. Okay, ada tuh yang average punya BMI. Dan kamu cari US punya tidak sama badan dengan kita. So kamu cari yang Asian punya BMI. Berapa? What is the normal count? What is the normal BMI untuk manusia? Okay, coba Google. Berapa? Okay, 18 to 24.9. Thank you. Okay, so 18.5 to 24.9. So maksudnya if less than normal, you are underweight. Kalau 24.9 and above, okay, 24.9 above maksudnya you are obese sudah. Okay, consider as obese. So basically sebenarnya dia mau bagi tahu index ni, okay, they are giving a number here. So that because of this number can be changed. Okay, orang cakap tidak semestinya kau punya BMI kalau itulah. Kalau inilah. No, you can change it by changing your lifestyle or maybe kamu punya habit. Okay, so basically index number ni boleh berubah mengikut keadaan. Okay, it can change
okay, kalau dalam dia punya, okay, kalau dia punya definition pun dia cakap it is a change of quantity with respect to time. So as time goes by, macam cikgu pun, cikgu yang besar badan begini pun mana tahu as time goes by cikgu punya badan boleh turun, okay, berat badan boleh turun, so my BMI pun boleh decrease, okay, according to that, okay, dia depend on kau punya habit juga and also how your lifestyle is. Okay, so index is basically kita fokus on the number and dia akan bagi tahu sama ada it is okay, your apa, kamu sebenarnya baguskah atau tidak bagus dari segi certain thing. Okay, that is index actually. So yang ini more to the BMI lah. Okay, sekarang kita pergi kepada, okay, we stick with the syllabus dulu. We just cikgu akan go through secara ringkas saja. Okay, so the index number, the formula yang selalu digunakan adalah ini. Okay, so we can define index number as huruf I macam ni is equal to Q1 over Q0. Okay, times 100. Okay, so Q1 is the year of, okay, apa ni, Q1 kita akan cek, okay, cikgu akan tulis sini. So this Q1 is represent, okay, quantity, okay, quantity at a quantity, sorry, quality, quantity, okay, at a specific time. Maksudnya mungkin selepas dia tu, okay, specific time. And Q, oh, okay, ini kalau mungkin ada panggil Q0. Okay, selalunya kalau kita sebut kalau ada zero bawah, kita panggil dia Q0 lah. Okay, so this is a Q0. This is a quantity, okay, at the base time. Okay, so this is the formula untuk index. Right. Okay. So, okay, one of the formula adalah ini. Okay. So ini adalah kita panggil dia index number. This is the formula untuk index number. Okay. Index number punya formula. Okay. Kadang-kadang kamu kena ingat juga. Okay. Dia ada index number dan dia ada satu lagi kita panggil dia sebagai index price. Maksudnya bila kita guna ringgit. Okay. So the formula are the same juga. Cuma kita ubah instead of Q1 kita tukar jadi P1. P1 over P0 times 100. Okay. So what is P1 actually? This is a price. Okay. At a specific time. Okay. Specific time. And P0 is a price at the base time. Okay. So yang mungkin ini ada yang sudah jelas sudah ini, tapi cikgu just kasih revise balik so that kamu lagi apalah get the idea. Okay, so ini adalah index price. Sorry, price index. Okay, mungkin kamu tanya, is it different? Okay, antara dua benda ni. Okay, dia sebenarnya benda dia tidak, dia sebenarnya sama saja. Cuma ini kita dealing with a quantity, maksudnya kita tidak dealing dengan harga. Okay, ada certain kita tidak akan dealing dengan harga, ada certain kita akan dealing dengan ringgit, dengan ringgit Malaysia, the currency. So this one kalau kita tidak dealing with currency, this one kalau kita dealing with a currency like ringgit Malaysia. Okay, so it just, okay, it is the same formula actually, but just a different term. So kamu kena ingat index number also equal to price index juga. Okay, itu dia punya maksud. Okay, so how we going to apply this formula in equation? Okay, cikgu akan bagi satu example sini. Okay, so one of the example. Okay, so kita akan bercerita tentang apa ni? The number of accident. Okay, so the number of okay, the total number of accident. Okay, cikgu just bagi tahu saja. Okay, so this is a car accident. Okay, so cikgu akan lukis dalam secara figure gini ya. Okay, bam, macam gitu. Okay, this is a car accident. Okay. Okay. So this, okay, there's a one country. Okay, kita boleh cakap. Okay, pada tahun, okay, dia punya data adalah pada tahun 2011 there are 6,877 cases. Okay, of the number accident.
And in 2016, okay, there are 7,152 cases. Okay, ini adalah 2 tahun yang berbeza. Okay, so you can see, okay, from 2011 to 2016, there are slightly increased. Okay, the number of cases for the car accident. Okay, cikgu tulis sini car accident. Alright, so let us go for first question. Okay, so we are going to find, okay, what is the index number? Okay, cikgu mau cari apakah index number dia. Okay, so okay, what is the index number? Okay, for the total number of the car accident in the country. Okay, okay, in the year. Okay, ini adalah keyword dia. In the year 2016, okay, by using the year 2011 as the base year. Okay. So ini dia punya soalan dia punya soalan gini ya. Calculate the index number for the total number of road accident in the country in the 2016 by using the year of 2011 as the base year. Okay. Cikgu kasih highlight perkataan ini sebab yang ini yang kamu akan guna untuk formula kamu. Okay, so 2016, this is a specific year, and this 2011 is the base year. Okay, so macam mana kita mau cari index number dia? So what we are applying the formula I is equal to, okay, remember because we are not dealing with the currency, we are using Q over Q. Q over Q, bukan P over P. Jangan salah guna formula di sini. Okay, so what is the specific year? 2016. Okay, cara tulis dia bukan 2016 full gini lah kamu tulis. Kamu tulis macam gini, 16 sahaja. Okay, Q16 over Q1. Okay, dia punya base year adalah 2011. Okay, penting tulis begini ya, because of when we go for composite index nanti, you are going to put it di sini. So cikgu mau kamu biasakan diri tulis this number, this year setiap index nih. Okay, and then times with 100. Okay, macam mana cikgu tahu formula nih? I'm using this one. Okay, so remember specific divided by the base. So base adalah 2011, specific adalah 2016. So what is my 2016? Okay, the number of cases is 7152. Okay, 7152. Okay, divided by what? Okay, number case untuk 2011 adalah 6x77 times 100. Okay, cuba kira dapat berapa? Alright, kira untuk teacher dan bagi tahu what is the value. Okay, berapa value dia? Siapa boleh bagi tahu? Okay, what is the answer? Cuma kamu kira and then bagi tahu jawapan. Berapa answer dia? Okay, 7152 divided by 6877 times 100. Okay. Cikgu mau kamu, okay, message cikgu your answer, tapi cikgu tidak mau kamu hantar for everyone. Cikgu mau kamu hantar direct to teacher di dalam grup nih. Dalam tu chatting. Okay, jangan hantar kepada everyone, hantar kepada teacher. Kamu boleh kasih set tuh, hantar kepada teacher. Okay, thank you. Okay, Karen sudah, Patient sudah, Nicole sudah, and okay, cikgu masih tunggu Putri dengan Danish. Putri and Danish, di manakah Anda? Okay. Danish sudah dapat, Putri sudah dapat. Okay, so cikgu thank you okay for your answer. Okay, so cikgu nampak ada yang bagi jawapan 104, ada yang bagi jawapan 103.9. Danish, jawapan kamu salah, kurang tepat. Terlalu besar sudah itu. Okay, so which one is acceptable? 104 kah 103.9?
Okay, this okay, this is acceptable lah. No worry. Kamu punya jawapan ni acceptable unless dia ada condition. Remember, condition kadang-kadang boleh tanya macam gini. Sama ada dia minta 2 decimal places or maybe dia minta 4 significant figure. So take note untuk dua benda ni. Kadang-kadang soalan boleh minta macam ni. So you want to give 104 pun boleh. You want to give 103.9 pun boleh. Depend on your answer. Okay. So untuk this type of question index, teacher lagi boleh, I can advise you untuk bagi jawapan dalam perpuluhan. Okay. Sebab kenapa? So that more accurate. Okay. So mana-mana pun boleh actually. Okay, but depend on your macam mana kamu tulis lah. Okay. So this index number. Sekarang soalan yang seterusnya. Okay, cikgu akan just kasih keluar soalan dia. Okay. So untuk soalan B, dia suruh interpret the index number obtained. Okay. Okay, index number obtained. Okay, kalau soalan begini keluar, so macam mana kamu interpret dia? Okay, so based on, let's say kalau cikgu ambil jawapan adalah 104. Okay, kamu kena tengok, because kalau kamu tengok daripada 2011 ke 2016, dia punya case meningkat. Okay, kenapa? Sebab the number is getting higher. So macam mana kita mau tahu what is the number of, what is the percentage of the number getting the increases from 2011 to 2016. Kita boleh tengok daripada perubahan daripada 104 ni. Okay, maksud 104 dia adalah daripada 100 kepada 104, dia tambah 4. Okay, so maksudnya 4 ni represent 4%. Increment of 4%. So kita boleh interpret, kita boleh cakap the number, the total number, the total number of fraud accidents, in the country, increase by 4%. Cikgu mau highlight 4% ni. Increase by 4% from the year 2011 to the year 2016. So dia increase by 4% lah. So kamu take note untuk yang ini. Kalau 100, contohlah kalau kamu kira 115, maksudnya dia increase 15%. Itu maksudnya. So nanti kalau nanti cikgu akan share the notes. Cikgu mau pergi kepada interpreting data. So bila masa macam mana kita mau interpret data? Interpreting index number. Yang ini pun penting juga. Kenapa? Sebab kadang-kadang ada orang bila nampak tu jawapan tapi dia tidak tahu macam mana mau interpret. So let's say kalau kamu nampak 105, kamu punya index number adalah 105, meaning to say daripada sini dia adalah increase 5%. Sebab dia daripada 100, kamu punya base, ingat your base is 100, and then kalau berubah pergi 105, meaning to say dia ada increment of 5. Increase 5% atau cikgu ucap ada increment lah. So itu adalah untuk kalau number dia more than 100. What if kalau cikgu cakap the number is below 100? Macam mana pula kalau nombor below 100? For example, cikgu cakap your index number is 85. Your number is 85. So remember, 85 kamu nampak dia turun daripada 100. So apa yang kamu kena buat? You have to minus with 100. So 100 minus 85, which is equal to 15. So this 15 is the decrease. The number of dia punya berapa percentage dia decrease. So dia sebenarnya decrease 15%.
Ataupun kita, ada satu perkataan yang paling famous digunakan di sini adalah deficit. So hati-hati kalau kamu nampak buttonnya. So untuk, if the index number greater than 100, so you just take, if you minus with the 100, that is the percentage of the increment, the increasing number, the increasing of the index, the number. But let's say if the number is less than 100, let's say kalau 85 or maybe 75, macam mana kita mau tahu berapa percentage dia? So meaning to say the percentage is, you minus 100 with the index number, then you will get the percentage of decreasing index di situ. The deficiting dia. So yang ini pun kamu kena tahu baca juga, sebab kadang-kadang dalam soalan, dalam soalan you just go through, some of the exam question, kadang-kadang dia boleh tanya macam gini. One of the column dia akan bagi macam gini ya. Dia punya kolom contoh dia akan bagi, so this is a index number, dia bagi huruf I sahaja. So huruf I di sini dia bagi sini 115, sini 95, di sini adalah 120, di sini adalah kita boleh cakap dia tulis sini mungkin dia tulis sini decrease, decrease 20%. Kadang-kadang soalan boleh tanya macam gini ya. So hati-hati untuk yang ni. So ini adalah 115, 95. So remember ini dia naik 15%. So ini dia turun berapa? 5% because of from 100 minus 95 is 5%. Ini dia naik 20%. Dia bilang dia decrease 20%. So what is the index number? So index number dia adalah 100 minus 20, which is equal to 80. So that is the index number untuk the fourth row. So please take note kalau jumpa soalan macam gini. Ada soalan so far? Any question, Dennis? Dennis, ada soalan Dennis? Hai, mana si Dennis? Kira ada soalan? Tidak. Tidak. Nicole? Noah? Patient? Tidak. Tidak. Putri? Tidak. Tidak. Tidak juga. That's good. So let's go for the next one. For the next example. So just now tadi kita just go through satu number saja. What if kalau cikgu bagi satu jadual di sini? For example. Let me give one example lagi. So the table. So the table show the gold price. So cikgu akan tunjukkan satu table sini tentang harga emas. Cikgu akan buat garisan. Satu, dua. So macam gini, satu. Macam tulang ikan saja buat. Satu, dua. Tiga. Alright. So this one like this and like this. Apa nih? So cikgu buat begini ya. Alright, so di sini cikgu akan tulis day. So ini adalah kita tulis hari ini berapa hari bulan? 21. Mungkin cikgu ambil 18 hari bulan 2 2022. 19 hari bulan 2 2022. 20 hari bulan 2 2022. So kita boleh cakap pasal gold price. RM per gram. So harga dia untuk yang lusa yang dulu ini, lepas tu naik 174, lepas tu dia turun pergi 168.75. So ini adalah harga untuk setiap hari ya. Ingat harga emas dia akan naik turun setiap hari. Dia bukan bertahun. Alright. So daripada this question. So we are going to calculate the price index. So macam mana mau cari price index untuk yang pertama? So cikgu mau cari price index di
This is a price index. Okay. So untuk A, cikgu mau cara dia tu soalan begini ya. 19 to 2022 based on 18 to 2022. Okay. So how you going to write down this one? Okay, so macam mana mau cari price index? Ingat formula adalah I equal to P over P times 100. Ingat, because why? Because you are dealing with the currency here. So therefore you are using the price index punya formula. Bukan Q use P di sini. Biasa, okay, kamu kena ingat. Kalau quantity guna, kalau bukan currency guna Q. Okay, so what is di atas dan apakah di bawah? Ingat, sebab dia bilang based on this one, okay, since tahun adalah sama, kita ambil hari bulan. So kita cap ini 18 hari bulan, so this is the base. Okay, so what is the specific? So this is a specific time. So kita cakap sini 19. Selalu macam ginilah, okay. So apa yang kita perlu masukkan? So kita tengok what is the price on 19, okay, pada 19 hari bulan. So we just put 174.50 divided by what? Okay, 18 adalah 168.25. Okay, we times with 100. Okay, cuba kira dapat berapa? Okay, once kira antar jawapan kamu through direct message. Okay, dapat jawapan, hantar jawapan kamu dalam direct message ya. Oke, Nicole sudah bagi jawapan. Oke, yang lain? Alright, thank you. Oke, thank you. Oke, tinggal Danish lagi. Oke, cikgu terima pelbagai jawapan di sini. Oke, oke. Alright. So, kalau cikgu tengok ada beberapa option jawapan di sini. Oke, kalau cikgu tengok ada yang bagi 103.7, ada yang bagi 103.71, ada yang bagi 104. Okay, so which one is the correct one? The correct one, okay, the correct one is this. Okay, jawapan yang tepat adalah ini. Kenapa? Remember, this is the price. Price ada sen-sen. Ingat, kalau sen-sen ada 2 decimal places. So you cannot put jadi integer. Okay, kamu tidak boleh tulis nilai ringgit di sini because of the answer di sini. Kalau kamu tengok, everything is in, okay, everything is in currency punya apa. Okay, so it is best. Okay, better kalau boleh your answer kalau ini untuk price index kamu bagi dalam bentuk 2 decimal places. Okay, because you are dealing with the currency. Okay, so the correct answer untuk this one adalah 103.71. Okay, itu beza antara the one with the Q and the one with the price. Okay, the quantity kamu boleh put 1 decimal places, 2 decimal places. But for the ringgit, you have to follow dia punya berapa sen. Okay, so correct answer adalah 103.71. So please take note untuk this one. Okay, 103.71. Okay, so itu adalah untuk A. Okay, let's go for B pula. Okay, cikgu tulis B sini ya. Okay, so B pula cikgu mau kamu buat, okay, 22, okay, 2022 based on 19 to 2022. Okay, coba buat yang ini and then bagi once kamu sudah siap bagi jawapan kamu. Okay, cikgu mau tengok macam mana kamu buat ni.
Okay, cikgu expect jawapan sudah. Okay, what is the answer? Alright. Okay, Danish sudah, Nicole sudah, Patient sudah, Putri sudah, Karen sudah. Okay. So untuk soalan ini di answer, okay, semua bagi jawapan yang betul. Index untuk okay, P20 based on P19. Okay. So the answer is 69.70. Okay, kenapa 70? Sebab ini adalah price. Okay, 69.70. Kalau 69.7, okay, let's say kalau di belakang tu tiada sudah nombor apa-apa, you can also put 69.7. But let's say kalau 69, okay, 96.7 something, panjang betul kan? Limit adalah 2 decimal places, ah. Okay, so kalau macam, okay, let's say kalau ada yang bagi jawapan begini. Okay, 96, okay, 0.7 saja. Tapi ingat, dia punya syarat untuk tulis ini, make sure tiada nombor di belakang sudah. Okay, so macam ini kamu boleh 70 pun boleh, 7 pun boleh. Kalau tiada sudah nombor belakang. Alright, so untuk soalan ini, okay, 96.70. Okay, cikgu mau kamu interpret. Okay, cikgu akan assign untuk A dan B. Cikgu mau tengok macam mana kamu interpret untuk A dan juga untuk B. Okay, cikgu mau Danish, Karen sama Nicole interpret untuk A. Lepas tu Patient sama Putri interpret untuk B. Maksud cikgu interpreting the number index yang ni nah. Yang interpret the number index obtained. Okay, so untuk A, cikgu mau Danish, Karen sama Nicole yang interpret. Cikgu mau tengok macam mana kamu tulis. Okay, untuk B pula, cikgu mau Patient sama Putri yang interpret. Okay, cuba buat sekarang. Hantar cikgu kamu punya ayat. Cikgu mau tengok macam mana kamu tulis, interpreting dah. How you interpret it. Okay, so remember ini adalah okay, cikgu just tulis saja the question is all about the gold price Okay, cikgu mau tengok macam mana kamu interpret the price index di sini. Okay. Ingat, okay, sekali lagi Danish, Karen dengan Nicole untuk soalan A. Untuk soalan B, Patient sama Putri. Cikgu mau kamu interpret the price index punya apa? What do you understand about the price index actually? Okay, once okay sudah, kamu boleh tulis jawapan kamu, hantar jawapan kamu through direct message ya. Okay, cikgu mau perlukan jawapan kamu sekarang. Okay, cikgu akan kembali ke screen yang satu lah. Let's say ada yang masih, okay, cikgu kasih kembali ke screen ini. Macam mana kamu interpreting the data actually? Okay, boleh hantar jawapan sekarang? Okay. Okay, so thank you Patient. Okay, Patient sudah hantar, yang lain?
Okay, Karen sudah hantar. Alright. Okay, so Nicole sudah. Okay. Okay, Dennis sudah. Okay, Dennis. Bukan dalam ringgit, percentage. In percentage dia bukan sebenarnya increment of ringgit tu, dia increment in term of percentage tu. Okay, cikgu masih menunggu siapa lagi ni? Okay, Putri lagi. Okay, Putri lagi cikgu masih menunggu. Okay, Danish buat pembetulan bukan ringgit tu, dia dalam percentage tu. Alright, thank you. Okay, so cikgu tengok semua sudah dapat. Okay. Cikgu perasan semua starting with the total number. Okay, actually kamu tidak perlu mention the total number because why? Because we are dealing with the gold price saja. Kamu hanya cakap pasal the gold price, increase or decrease. Okay. So untuk soalan A ni cara jawab dia, okay, kamu boleh cakap the gold price. Okay, the gold price. Dapat the total of gold price. The gold price saja kamu cakap. Okay, the gold price increase by how many percent? 3.71%. Okay, from berapa hari bulan? Okay, from 18 to 19. Okay, this is the gold price increased by 3.71 saja. Okay, untuk yang ini dia decrease. Okay, so the gold price. Okay, the gold price. Okay, tidak perlu tulis total tu. The gold price decreases by 3.3% from 19 to 20 to 2022. Alright, so macam gini saya jawab. Alright, so interpreting ni biasanya kalau soalan begini keluar, I hope you can get the idea lah macam mana kamu boleh apa. Okay, so I think this one should be clear sudah. Okay, so ini cikgu akan kasih cikgu akan tinggalkan. Okay, nanti kita akan go through kepada latihan. Okay, so now sekarang jam 6.14, kita akan rest dalam 5 minutes. So 6.20 kita akan jumpa semula, and then we will discuss more about the problem, okay, related to the index number. Okay, dan kalau sempat nanti kita try, cikgu akan just cover, cikgu akan explain a bit about composite. Okay, so I think kita rest kejap, 5 minutes, then we will go back. Okay, so rest kejap. See you later. Take 5. Semua ada masih? Adakah masih Anda di sini? Ada, teacher. Ada, oke. Alamat apa? Jap. Alright. Alright. Putri Syahadani, yang lain mana? Yang lain, tes. Yang lain ada? Ada, cikgu. Ada, right. Jaren ada, Nicole ada, Passion ada? Ada, cikgu. Ada, alright. Okay, so I think untuk yang the first part tu I think should be okay lah. Okay, untuk yang lain mungkin kamu mungkin ada senang sikit. Okay, now kita pergi kepada more problem solving untuk soalan untuk index number ni. Kita akan go through lah apa-apa soalan yang boleh kena tanya dalam ni. Alright, so let us go for a few example. Okay, so number 1 adalah, cikgu akan baca soalan saja, and then cikgu akan tulis apa yang poin yang ada, dan kita akan tengok macam mana mau jawab soalan macam itulah. Okay, so the price of a bottle of 5 kilo cooking oil.
Okay. Sudah kan begini. Okay, so cikgu boleh, cikgu tulislah sini. Okay, this is the cooking oil. Okay, cikgu. Okay, so this is a 5 kilo oil. Okay, oil ni cooking oil lah. Okay, so dia punya harga adalah RM 23 ringgit 20 sen. Okay, untuk tahun 2018. Okay, so this is the price in 2018. Alright. So dia bagi tahu situ given the index price. Okay, so dia bagi satu index price. Okay, in 2018 based on 2017. So dia so because this is a price, so kita tulis dia adalah 2018 based on 2017. Cikgu tulis macam gini terus formula dia. Right? So is 157.8. Okay. So the question is, calculate the price of bottle of 5 kilo cooking oil in 2017. So kalau kita tengok sini, this is 2018. So maksudnya we have to find what is the price. Okay, so what is the price in 2017 based on the index given. So if we applying this formula, immediately you will get the answer. Okay, macam mana kita apply? 2018, ingat dia bilang based on 2017. So ingat base sentiasa di bawah, specific di atas. Okay, so 2018 adalah 23 ringgit 20 sen divided by, we don't know what is 2017. So kita tulis ini P17 times with 100, which is equal to 157.8. Okay, so 100 teacher bawa pergi sebelah, dia akan jadi divide. So dia 23.20 over P17 is equal to 1578 divided by 100. Okay, 1578 divided by 100 berapa? Okay, kita tidak tahu lah. Okay, but yang kita tahu kalau ini cikgu bawa pergi, ini kalau kamu buat cross multiple pun boleh actually. Okay, kamu boleh buat cross multiple. Okay, so kamu akan dapat gini. 23 ringgit 20 cents time dengan 100. Okay, sebenarnya cikgu tersalah soal buat di sini. Okay, kenapa cikgu tersalah buat di sini? Sebab awal-awal lagi sebenarnya cikgu boleh kasih darab di sini. Ini cikgu boleh darab sini. Yang ini cikgu boleh bawa, yang ini cikgu boleh kasih tukar saja dia. Okay, dia macam mana? Okay, dia begini. Dia 23 ringgit 20 sen time dengan 100 over P17, the price index, the price of 2017, which is equal to macam ni. Okay, so kalau cikgu kasih tukar saya ini, so cikgu akan dapat P17 is equal to 23 ringgit 20 sen 100 over 157.8. Macam ni. Okay, so kalau kamu kira ni dapat berapa? Okay, cuba kira dapat berapa? Okay, cikgu mau kamu bagi jawapan kamu. Okay, cikgu mau tahu macam mana kamu tulis jawapan kamu. Okay, sila tulis jawapan anda sekarang. Okay, kamu kira and then tulis jawapan anda sekarang. Okay, Putri sudah? Alright. Cikgu menunggu yang lain. Okay, Karen sudah, Nicole sudah. Alright. Okay, Patient sudah. Alright. Okay, cikgu masih menunggu Danish. Okay, so the answer is RM. Okay, this is a 14 ringgit 70 sen. Okay, so should I write 14 ringgit 70 or 14.7? Remember, because you are dealing with price, so it is better to put in sen. 70 sen ah. Okay, so take note siapa yang bagi satu titik perpuluhan saja, one decimal place. Okay, because this is a price, so you have to put 2 decimal place instead. Okay, because this is the price. Sebab ini pun kalau kamu nampak 2 titik perpuluhan, walaupun 20% kamu boleh buat 23.2 kan. So you need to put 0 di belakang. Okay, take note untuk yang ni. Okay, so if you ask me, cikgu adakah spesifik macam mana saya mau hafal dia punya apa ni? Dia punya step di dalam ni. Mana ada spesifik dia. Kamu buat macam mana ikut kamu punya keselesaan. Yang penting betul. Okay, so make sure
untuk yang step di dalam ni dia ada banyak cara actually, ikut kamu punya cara. Kalau kamu tengok buku teks punya cara, dia bilang oh begini, kamu kena ingat dia punya structure. No. Okay, don't follow. Okay, if you kalau kamu boleh buat cara sendiri, it is better. Kalau kamu ada can come up with your own cara pun boleh juga. Okay, maybe kamu boleh cakap, oh can I do a ratio here? Okay, you can do a ratio. Macam mana saya mau buat ratio? Okay, mungkin kamu boleh cakap macam ni. Because I know that P17 is 100 and P18 is because they increased by, kalau kamu tengok dia adalah 157.8 which is equal to 57.8% increase. Okay, kamu boleh buat macam gini. Ratio okay, kamu cakap price 18 kepada price 17 adalah sama dengan base dia adalah 157.8. Kamu boleh buat macam gini. Okay, why? Because base, always remember, harga base, okay, the base price always equal to 100. Sentiasa sama dengan 100. Dan the specific punya index, it is depend on the increase or decrease. So kalau dia increase, it is more than 100. Kalau dia decrease, it is less than 100. You can do like this actually. Okay, ini adalah salah satu cara dia. Okay, nanti cikgu akan cuba apply using this one. Let's say kalau kamu bilang, cikgu saya tidak mau guna formula, boleh, you can use ratio actually. Okay, untuk soalan ni. Okay, so cikgu pergi kepada the next example di sini. Okay, so another example. Okay, so based on the year 2014. So 2014, the price in the indices for the LRT fare. So kita cakap pasal tiket, okay, tambang LRT. Okay, okay, cikgu rasa siapa pernah naik LRT sini? Siapa pernah naik LRT? Adakah? Dia cuma tanya, adakah? Siapa pernah? Ada yang pernah naik LRT? Mi, okay, Nicole pernah, okay, LRT di KL kan? Okay, siapa pernah? Siapa pernah naik LRT lagi selain Nicole? Okay, siapa lagi pernah naik LRT? Dan Nicole. Okay, Patient pernah. Okay, yang lain? Pernah. Pernah. Okay, Putri pernah. Danish? Pernah je. Pernah. Karen? Dah pernah. Dah pernah. Okay, dah apa? Nah, orang bilang nanti tunggu mau sambung belajar nanti terasa je itu. Okay, siapa yang pernah naik LRT? Cikgu mau tanya, what is the minimum fare untuk LRT? Siapa tahu? Okay, yang pernah naik LRT. So what is the minimum fare? Siapa-siapa yang tahu? Okay. Ada yang tahu? Apakah? Hah? Tidak. Enggak. Okay, okay. Enggak apa? Sebab cikgu pun dah tahu actually. Sebab cikgu bukan orang KL. Alright. So LRT fare ni maksudnya dia macam tambang bas lah, Bang. Okay. So LRT pun dia ada tambang dia punya. Okay, dia ada basic rate juga. Okay, untuk LRT ni. Okay, so yang dia bagi di sini. Okay, so LRT fare dia. Okay, ini dia bercakap pasal LRT fare, tapi apa yang dia cerita adalah pasal index price. Okay, okay, so the index price, okay, untuk LRT fare, okay, between two towns. Okay, so contoh, okay, cikgu daripada town A, cikgu mau pergi town B ya. Okay. So maksudnya kalau daripada tahun A ke tahun B mesti kita akan mungkin dia mau naik LRT. So dia punya price into dia punya price in 2017 and 2018. Okay. So dia tulis macam gini. So the index price okay, ini 2000, ini B. Okay. So macam mana dia tulis lalu? Okay, untuk I17, okay, the index price untuk I17 adalah 150. And then the other one adalah index price untuk 2020 adalah 187.5. Okay. So take note dia kadang-kadang boleh tanya begini. Dia bukan cakap price the index price untuk tahun tu dan juga tahun tu adalah 150 dan 187.5. Okay, please take note yang ni. Okay, so find the price index
for the LRT fare in the year 2020 based on 2070. So soalan dia adalah we have to find the price index untuk base dia. Kita kena cari dia punya what is the price index untuk year 2020. Okay, based on year 2017. Okay, soalan begini boleh keluar kadang-kadang. Okay, dia sudah bagi dua-dua index. But the thing is, you need to find another index, di mana what is the index of 2020 based on index 2017. Okay, so how you going to solve this problem? Okay, first you go for the basic formula. So macam mana mau cari I17? Kita cakap I17 is equal to P17 over P something. Tapi kita tidak tahu what is P. Okay, kita tidak tahu dia punya. Okay, cikgu perlu missing satu info sini. Ini semua adalah base 2014. Maksudnya dia punya base price untuk 2000. Okay, index untuk 17 adalah 150 untuk 2014. And then the index price untuk 2020 adalah 187.5 based on 2014 juga. So now the question is, what is the index price untuk year 2020 based on 2017? Okay, so for this question, ini adalah soalan yang selalu keluar. Okay, ingatlah, first you go for the the index price untuk 2017 adalah price 17 over price 14. Ingat yang ini. Okay, sebab kita base 2014. Okay, so this is a base price. Okay, so dia adalah times dengan 100 which is equal to 150. Okay, itu yang pertama. And then ini benda ni pun kamu boleh kasih jadi ratio macam yang cikgu buat ni. So you will get P17 over P14 is equal to 150 over 100. Sebab 14 adalah the base di situ. Okay, take note ah. Okay, itu adalah untuk index price for 2017. Untuk index price 2020, okay, dia adalah P20 over P14. Kenapa 14? Sebab base dia adalah 14. When we times with 100, we will get 187.5. Okay, so lepas tu cikgu kasih jadi ratio, dia akan jadi P20 over P14 is equal to 187.5 over 100. Okay, semua boleh follow? Boleh follow? Boleh sih. Boleh ya? Yang lain? Okay, semua boleh ya? Okay. Sekarang kita pergi ke next step pula. Okay, ada lama. Datuk. Sekejap. Okay, so the next step. Okay, sekarang kita mau cari index, okay, on 2020 based on 2000, berapa tadi? 2017. Okay, selalu cikgu akan tulis begini, so that cikgu tidak akan loss. I20 base 17, dia adalah sama dengan price 20 over price 17. Okay, darab dengan 100. Okay, but the thing is we don't know what is the price. Okay, what is the price of 20 and what is the price of 17? Kita tahu 1400 dengan 1400 siap. Okay, so how we going to solve this problem? Okay, yang di sini kita akan guna chain rule. If you have heard about it. Okay, so the chain rule said that. Okay, chain rule mengatakan, okay, kalau cikgu ada A over B juga sama dengan A over C times C over A, C over B, betul? Okay, kenapa? Kalau cikgu kasih cut C pun cikgu akan dapat A over B, macam ni. Okay, itu maksud dia. Kita guna chain rule di sini. Okay, so bila kita apply chain rule di sini, so meaning to say we have to create C di sini. What is C actually? So daripada P22, okay, P20 based on P17 ni, okay, so cikgu tulis sini ya. P20 based on P17, so cikgu boleh cakap ini adalah price 20 over
price 70. Price, okay. Cikgu boleh tukar C tu kepada price 14. Sebab kenapa? Cikgu boleh buat begini. Times with price 14 darab dengan price 70. Sebab kenapa? Kalau ini cikgu potong pun cikgu akan dapat the price on 2020 over price 70. So cikgu create macam ni. Okay, that is the first step. Okay, so ini yang cikgu cuba buat sebenarnya. Okay, boleh follow? Boleh cikgu. Boleh ya? Okay. Yang lain, kalau tidak boleh follow bagi tahu message ya cikgu. Kalau tidak boleh cikgu akan explain semula. Okay, boleh ya? Alright. So kalau boleh, okay, cikgu akan teruskan. Ingat, kita tengok tadi kita ada P20, okay, kita ada the price 2020 over price 14. Ni nah. Sebab kita sudah buat yang ini tadi. Okay, so we can use this one kasih masuk di dalam. But the thing is, ada satu masalah. Kita ada ini, but ini kita tiada. Sebab kalau kita tengok dari sini, kita hanya ada 17 over 14. Tapi di sini adalah 14 over 17. So what are we going to do here? Okay, so apa yang kita kena buat adalah, kita kena pastikan this one kita akan buat macam gini. Okay, so just now kita tahu ini adalah 17 over 14. So kalau kita terbalikkan, maksudnya kita akan dapat begini. P14 over P17 is equal to 100 over 150. Cikgu kasih terbalik dia. So maksudnya kalau 14 pergi atas, 17 pergi bawah. So ini pun akan terbalik juga. So I will get P14 over P17. Okay, macam tu. Then baru kamu boleh settlekan dia. So you can substitute yang P20 over P14 tu with this one. So 187.5 over 100. Okay, times with, okay, times with, okay, so this one kamu dapat 100 over 150. Okay, boleh tak cikgu buat begini sebenarnya? Betul lah. Okay, betul. Okay, so cikgu buat macam gini. Alright, cikgu kasih terbalik. So cikgu masukkan ke sini. So this one dia akan jadi, sebab ini kita boleh potong, ini boleh potong. So you will get 187.5. Okay, 187.5 divided by 150. Okay, ingat mesti ada times 100. Take note untuk yang ini. Okay, so remember mesti ada times 100 di sini. So if you do this, you will get berapa? Coba kira. Okay, calculate berapa? $125, correct. Okay, 125. All right, good. Okay, so cikgu mau kamu applying this method, okay? Mungkin kamu, okay, mungkin ada yang tanya-tanya, cikgu kenapa saya tidak buat macam gini saja? Saya kasih bahagi saja ini dengan ini. And then saya darab 100. Boleh juga kan? Okay, boleh. Okay, for some cases macam gini, you can do that. But there will be another cases yang kamu tidak boleh buat macam tu. So teacher mau kamu biasakan diri buat macam ni. Okay, apply the chain rule di sini. Okay, this is a chain rule. Okay, chain rule ni nanti kamu akan belajar dalam form 5 nanti in chapter 3. So it's all about chapter 3. Oh no, chapter 2, sorry. Okay, chapter 2 it's all about differentiation. So ingat chain rule-nya. Chain rule is A over B is equal to A over C times C over B. Okay, you are creating a new equation here. Okay, yang ini kamu kena faham dalam ADMAT there will be a thing like this. You need to create apa? Macam contoh lah. Okay, kamu ada 1/2. Tapi sebenarnya cikgu tidak mau 1/2. Cikgu mau kamu create something that I can see. Okay, contoh macam, okay, I can do like this. 1/3 kali dengan 3/2. I can do like this actually. Okay, so this one actually kamu there will be one thing kamu kena buat in order for you to prove something. Okay, so ini pun kamu kena faham juga lah this method. Okay, so far so good. Boleh?
Okay, boleh? Adakah Anda masih boleh follow? Boleh ya? Okay. So meaning to say kalau di sini yang cikgu bagi ini ingat you need to know how to do the ratio di sini. Then you can solve this problem in the future. Okay. Sebab cikgu perasan soalan yang ini akan dia setiap soalan terakhir, every last question dia akan ada soalan macam gini. Dan this is the one of the problem yang some of the student those yang SPM candidate, they couldn't answer the final question because this one they didn't understand the concept. Okay, dong tidak faham the chain rule punya rule di sini. Okay, so this one cikgu akan leave it. Nanti kamu akan tengok balik. Kita pergi another example. Okay, kita akan guna that one just now, and then kita akan go through another example. Okay. Sekarang kita bercerita pasal harga tayar. Okey, cikgu guna harga tayar lah di sini. Okey, belum lagi cikgu cerita pasal harga makanan. Kalau harga makanan, cikgu mau minta pendapat kamu nanti. Harga KFC berapa, harga McD berapa. Okey, nanti kita apply that one later. Alright, so the next example, we are applying this index number dalam harga tayar. Okay, so this is a tire. Okay, I don't know what the brand. Okay, so what is the brand of tire yang kamu tahu? Cikgu mau tahu. Okay, apa brand tire yang kamu tahu? Yang laki mesti tahu nih. Okay, apa brand tayar? Cikgu mau tahu. Bagi cikgu satu jenis brand tayar. Bagi cikgu satu jenis brand tayar. Tayar. Dinesh, what is the brand brand tayar yang kamu tahu? Goodyear. Apa? Goodyear. Root. Oh, apa Good, apa? good. Oh, root good. Goodyear. Okay. Goodyear. Oh, good. Okay, good year. Good year. Goodyear. Okay, good year. Okay, good year. Okay. Karen, selain daripada good year, apa lagi yang kamu tahu? Michelin. Okay, good. Okay, Nicole, what is the brand tire yang kamu tahu? Cikgu satu saya di kepala cikgu. Okay. What is the brand tire? The tire punya brand yang kamu tahu? Cikgu nama saya Jester tapi cikgu lupa sudah. Okay, Blackstone. Okay, Patient. Continental. Okay, biasa nampak. Okay, Putri. Dunlop. Okay, Dunlop. Okay, itu cikgu punya jawapan akhir actually. Okay. So, cikgu mau tanya, satu harga biji tayar yang biasa, yang kancil punya lah, kita ambil yang paling kecil, berapa ringgit? Siapa tahu? Berapa ringgit? Satu biji tayar. Dah tahu? Oke. Cikgu mau tanya yang, oke. Dinesh, berapa satu biji tayar? Adakah sampai adakah 60 ringgit? Dia tahu. Ketara betul tidak pernah pergi kedai tayar. Dinesh. Tahu 70 ringgit kali. 70 ringgit itu macam tayar itu yang tayar apa orang cakap tuh yang tayar orang pergi bikin di kedai itu yang kasih recycle balik tuh. Aku rasa macam tayar makin mahal lah. Okay, tayar makin mahal. Okay. It's okay. Okay, nanti kamu survey lah. Okay, I think that is a general knowledge yang kamu kena tahu because when you have a car later kan, so you need to know juga lah harga tayar untuk budget. Okay, so kita akan cerita pasal harga tayar di sini juga. Okay, so the price of the tire, okay, the type of car tire in 2017. So kita ambil pada 2017. Okay, so the price is RM 220 ringgit, which is quite expensive. Dia tahu tayar apa nih? Mungkin yang quality. And in 2019, harga tayar dia meningkat to RM 275 ringgit. Okay. So kalau kamu tengok dia punya peningkatan is like 55 ringgit. Okay. So the price index for the car tire in 2017. Okay. So kita bermain dengan index price. Okay. Kadang-kadang mungkin kamu, okay, how are you going to write down the index? Okay, cara tulis dia macam ni. So index, okay, for the car tire 2017 based on 2015. Cara dia gini ya. 17 base 15. Kamu tulis macam gini.
Okay, ini maksud dia adalah okay, index price okay of 2017 based on 2015. Okay, ini cara tulis dia lah. Okay, kamu tulis 17 over 15. Okay, buat macam gini. So that kamu boleh track kamu punya index tu. So given that the index price untuk 17 over 15 is equal to 110. Okay, so the question is what is, okay, calculate the price index, okay, for the tire in 2019 based on 2015. Okay, ini yang kita mau cari. Alright, so if you know the formula, then you can conclude sudah. Okay, kita sekarang first kita tengok. So dia minta sekarang 2019 base 2015. But the thing is yang kita hanya ada adalah 17 dengan 15, and kita kena cari juga mungkin 19 dengan 15. 19 dengan 15. Yang itu yang kita mau cari. Okay, 19 dengan 15 juga. Okay, ini pun kita tidak tahu. So that we can get macam ni. Okay, kalau kamu ada dua-dua ni, you can get macam gini saja. 19 over 15 over 17 over 15. Kau boleh buat macam gini actually. Tidak boleh juga. Oh, yang kita mau cari ni lah. Betul. Alamak, apa yang cikgu buat ni? Okay, yang kita mau cari 19 over 15. But the thing is, okay, kalau 19 over 15, maksudnya if you want to find it, maybe we can find 19 over 17, which is equal to 19 over 15 of 19 over 17. Macam ni. Kita boleh buat macam ni. Alright? So, in order for you to find this one, apa yang kita boleh buat adalah, okay, ini cikgu boleh buat pergi sebelah, dia akan jadi I1917 times with I1715. Okay, okay. And then remember, because 100 pun kalau cikgu, okay, dia sama dengan begini. I1915 times 100. Okay, so macam mana cikgu mau pastikan 100? Okay, kalau 100 bawa pergi sebelah, so maksudnya we will divide it by 100. So in other words, kita buat macam gini. 17 times I1715, okay, times dengan 1 over 100. Then we will get I1915. Okay, kita akan buat macam ni. So first thing kita kena cari dulu 1917. Okay, macam mana kita mau cari I1917? So we will use the formula. So the index price of 19 base 17 is equal to price 19 over price 17, which is equal to berapa? 275 over 220. Total berapa? 275 divided by 220 berapa? 275 divided by 220 berapa? Oh, sorry. Cikgu lupa satu benda. Darab 100. Okay. Always remember you have to times with 100. Okay. Mesti ada darab 100 ah. Because this is an index. Okay. 125. Correct. Okay. So meaning to say daripada sini you can make a conclusion. Okay. Kamu boleh buat satu conclusion di sini. So untuk I1917 yaitu price 19 over price 17, which is equal to 125 over 100. Cikgu boleh buat macam gini. Okay, kenapa cikgu mau buat macam ni? So that I can masukkan dalam this one. So this is my index 1917. Macam ni. Okay, so that is the first step. Now kita cari I1715. So it is given sudah I1715 berapa? Okay, so I17 1715 sudah dibagi sama dengan 110. Okay, sudah tidak bagi. But the thing is, kamu tidak boleh buat macam gini saja because the formula is equal to like this. Darab it is okay. It is also equal to P17 over P15. It is better buat macam gini. Okay? Sentiasa buat macam gini. Okay, unless kamu mau define dia macam ni lah. Okay? Okay, so you need to make sure that 110 divided by 100. Ini paling penting ah. Okay, ini paling penting ada over 100 ni. Then baru kamu boleh solve this problem. Okay, so by using the formula given, so I1917 times dengan I
1715 times dengan 1/100. Kenapa 1/100? Sebab 100 tadi bawa pergi sebelah, dia divided by 100. So it is times 1/100. Okay, is equal to I 1915. Okay, so the index price untuk I 1915 is equal to, what is the index price untuk 1917? This one. So 125/100. Okay, so 175. Okay, jap. Cikgu macam ada masalah sikit di sini, cikgu nampak. Okay, so kalau cikgu buat macam gini, okay, so kalau cikgu pergi darab macam gini, 110/100, cikgu tukar yang ini. Lepas tu cikgu pergi darab lagi yang ini. Okay, there will be a problem here. Okay, coba bagi tahu cikgu apa problem dia di sini. Okay, apa yang cikgu, okay, ada satu benda yang cikgu termistakenly buat di sini. Okay, kamu rasa apa? Okay, that's why kalau formula ni kalau boleh sebaik-baiknya kalau kita mau tukar, kasih tukar betul-betul. Okay, so apa yang cikgu mistakenly buat di sini? Okay, kalau kamu tengok betul-betul lah. Jap, cikgu padam dulu yang sini. Okay, so kita go back to this asas. So the index price of 19/17, which is also 1, okay, I 1915. Okay, kalau kamu buat macam gini, there will be a problem later. Okay, sebab kenapa? Cikgu pergi darab 100 di sini. Okay, so kalau kamu buat gini, it's going to be a troublesome. So that's why you have to apply the chain rule di sini. Okay, apa maksud cikgu chain rule sini? Okay, so the chain rule is given like this. Okay, untuk I 1915, it is also equal to price 19 over price 15 times dengan 100. Okay, that is the first step. Alright, and then you know that P19 over yang P19, the price 19 divided by price 15 ni, kamu boleh guna the chain rule. Okay, so you applying the chain rule here. So P19 over P15 is also equal to P19 over, okay, sebab kita tengok sini ada 19 dengan 15 tapi dia lupa mention 17. So kita boleh guna P17 as the dummy. Okay, as the dummy sini times with P17 over P15. Ini yang kamu kena buat sepatutnya. Okay, you have to do like this. Kamu tidak boleh terus go through index. So that's why, okay, if you kamu mungkin ada yang tertanya, cikgu kenapa saya tidak buat index saja? No, you cannot do that. You have to follow the formula. So given that this one is this one, okay, jadi macam gini. Alright. So remember, so P19, okay, so the price of 19 over price 17 kita ada di sini. And we have the price 17 over price 15, which is di sini. Okay, and then sini kita kena ingat, kita kena darab dengan 100 juga. So meaning to say, untuk kamu cari ini, so the index of 19 base 15 is equal to, okay, P19 over P17 times with P17 times dengan P15 times with 100. Kita apply this formula. Dan kita just masukkan P1917 is 125/100 times with P1715 adalah 110/100 times with 100. Di sini baru kamu boleh cancel 100 di sini. Then you just calculate this one. So 125 times 110 divided by 100 equal to berapa? Coba kira. 125 times 110 divided by 100 berapa? Okay, 137. Okay, 137.5. Okay, cikgu boleh letak 0 di sini ya. Because why? This is a index price. Okay, remember this is a index price. Okay, this is the answer. Alright, so basically kalau tadi kamu cakap, okay, kalau saya apply I divided by I, yes, you can get the answer like that. But untuk this situation, you cannot do that. Okay, because you are going to miss this 100 later.
Okay, so this question macam ginilah buat dia. Okay, so the difference between this question and compared to the previous question adalah kalau ini dia sudah bagi 17 dengan 20. Okay, based with 2014. So yang kita kena cari 17 over 20, 20 over 17 saja. But this one dia tidak, dia kasih skip tengah-tengah nih. Okay, dia kasih skip tengah tuh. Alright, so dia suruh cari 19 to 15. Maksudnya kita cari ini based on 2015. So this is 100%. Okay, kita mau cari di sini. Okay, so untuk soalan ini, cikgu mau kamu make sure kamu kena faham ini sebab selalunya soalan nomor 4, selalu soalan B and C. The last question of this topic, dia akan tanya this type of question. Dia mau tengok kamu faham kah tidak yang this one. Alright. So sekarang jam 6.56 sudah, okay. So I think untuk yang overall should be no problem. Yang okay, cikgu sudah cover actually all the thing yang should be cover, but the rest kamu kena tahu baca jadual lah. Okay, so untuk kamu punya exercise, okay, nanti cikgu akan bagi yang not a composite punya. Okay, so composite next week baru kita akan go through. Okay, so any question so far? Okay, teacher round table lah dulu. Danish ada soalan? Cikgu. Tidak? Tiada, cikgu. Okay, cikgu masih ada sini. Alright, Karen? Tiada. Tidak. Nicole? Noah? Okay, Passion? Tiada. Tidak. And Putri? Tiada. Tidak. Okay, so kalau tiada soalan, okay, lepas after this cikgu akan prepare satu set untuk kamu buat lah. Okay, untuk this one cikgu mau test kamu punya ability untuk buat soalan index number dulu. Okay, so this one juga akan share dengan kamu kemudian. Alright, so if there is no question, kita akan habiskan kelas pada hari ini. Okay, kejap cikgu akan tutup dulu nih. Cikgu akan stop.